ওই বোথার জাংমানি ন সেলেং লাयै হাইনো হাই সোরাংসাল রিসমুক ব্লকনি বিসিও খবজাंनाय रतनपुर बिलुनिया बखास्तिनि ओ थायो काइसा लुकु सेलें हिम बतक खलायका तिप्रा मथानि आदं राव ओ लुकु सेलें हिम बतक फाइमानजाका साब्रुम डिस्ट्रिक्ट YTF नि भाइस प्रेसिडेंट सुबिन तिप्रा साब जोनाल भाइस चेयरमैन जेकब तिप्रा रिসমुक ब्लकनि प्रेसिडेंट नुकेश तिप्रा न कारिब मथानि जुदा जुदा आदं सं कक्तमानि बिसिंति कक साका चेयरमैन आबहाय सेलेंमुं पाति खलायनाय रक न केराकनि साइफाना केराक माजरा बेरना अंथक तै बरकनि केराक माजरानि बिसिति दाक्तिनो याप्रि सेना अंथक आबहाय मांफ्रि नरक ताबो नुगुइतंना चिनि कक्तमा थुमनाय बिलुनिया बखास्तिनि कलेन्द्र त्रिपुरा बिनि उ कक्तमानि बिसिंति नरकना ताबो फुनुगुइतंगो तिने तामाने बागा रो लोकु हिमबोथ खाइनागा किसा साइ हामबाय चिनि मीडिया न तिने सुं protest rally khale ha chini Rotongpur ADC village wo chini ni chung khalemani ke chini tako tisar subidar mar khasin jomatia hinke teni kaisa dongo naik subidar bo hinke bo Kiran Kumar jomatia boro no sal kathong kathong no guli khaiye botha jakha ta apni protibad ni chung misil khai ha chung nayo jodi se ek saptan bising obrani kuno শাস্তি বা পানিশমেন্ট যদি রিজাগিয়া হিংখে চুং শুধু আসুকজারাবে থাইয়া চুং এমনকি রোড ব্লক খাইনানি বাধ্য নাই তাই আপনি বাবু যত তীব্র সারাতাও থানসাক লাইয়ে চুং খরতি সালেখা চুং নাইও যে বিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিনি ফাঁসি অর্ডার ওনাও তো হিনে চুং সাও जों दिनै र बिखुं मिছিল दिख्लायमाने कारण एकटाই थानाय 4 तारिख 9:30 फुरुङो जोंनो सैतक बागा जे बुयै सिनि बिनि सिनियर फानन माना ओ सुकान्द बिनि रैंक तला सिखालायो हाइ फानो बुनो सांनांगे बुनो सैतक बागागला बुयै जे तामानाय बुनो साधारण एकटा करकबाय माने बो आर्टिकल रे सुजा दम 12 बछर संविधान रे सुजा करे जे सुति बियै मानजावै तामानाय गुली कोआने ओमा कोनो रोल करे सुति बियै मानजा हलाय ঠিক আছে নর রিকোয়েস্ট খাইলাই মানো কিন্তু এবার নংমানি এরকম করে সুতি বিয়ে মানজানি কারণে বড় একটা মানে ডাইরেক্ট গুলি কই সিনি মার হাসিন জমাটিয়া বাই তো কাইসা আংখাই কিরণ কুমার জমাটিয়ানা বুঠাই খিলা হা আপনা তো ইসং তিনি সিরিং সিরিং আসুই তংমিয়া তানেলাই সং বখা সাও তিনি তিব্রা হাসতিনি বরংনো তিনি দফানি বরংনো আমা হাইখলা গুলি কই বুথামানে সিনি বখা সাও বিনিময় ন সং যখন দফানি বাই অ্যাপ্রিসিয়েট ব্র নতাবক তামো নাই ত্রিপুরা হাসতিনি থানে তামো নাই সং ত্রিপুরা হাসতিনি এই তামান নাই ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সং মানে একটাই দাবি সিনে একটা অনলি ডিমান্ড ফাঁসি মারানাই বনো খুনখা বদলা ফাঁসি রুনি অংথ একে যদি সং মানে সিনি বাই জাস্তি যদি মানজা আংখাই সিনে ব মুভমেন্ট অসুবাই থাকিয়া সারা ত্রিপুরা বেপি বরক সিনি ত্রিপুরা সিনি 19 দফা ত্রিপুরা চালাই সং তেব খোরাং টিসানি বাধ্য নাই ওমাহাই যদি পরিস্থিতি ন যদি সামলাইজি আংখাই ব ত্রিপুরা দিও কতন মুভমেন্ট অংনাই কিন্তু শান্তি অংরাক অবন কয়নে মুসুয়া দাক্তি ফাঁসিনি ওয়ার্ডারনি অংথ সিনি ত্রিপুরা দিনি তামানাই মুখ্যমন্ত্রী ব হাইয়াকে সংব আসুই তংরাক through the press meet who have given us to show the social media, and we like to thank all these our member who have come with us together and give the voice all to Tiprasa to encourage. And we want to say that our CM he didn't take any action to the who have done this shooted Sukando Das. We want that immediately action should be taken by our CM Biplab Dev Kumar. I like to say that he should take immediately within 1 week of this month. We want the action should be taken because our people have every day and each moment have everyday accident is happen, but no justice. We didn't find till now justice has not been taken, action has not been taken. Even we can see 2 days ago that when they have came from the fair, his husband and wife have attacked from on the roads at night. For that also we didn't get any justice, and many armed force or many people of the Prasa were every day attacking. Even our sister or any auntie uncle when they have came to market or everywhere where they have came from the tuition, at that time also they have attacked. For this government has not taken any responsibility. We like to say that government should take responsibility of this immediately. Don't divide us Tiprasa and Bengali. We are not dividing Tiprasa and Bengali because
for Bengali, we have justice, and for Tiprasa, we didn't find any justice. We like to say that all rule and regulation, this should be together. It's not to be divided. What justice or what any justice should be not any divided, because all we have support and we have bring you and we have give you the chief minister of this Tripura. You are the one who is our CM. You can lead. Everything is in your hand. Power, whatever you can do it. But this power you are not using. You are not fit to control this Tripura in our state Tripura. We are very shy of you being as CM, and you cannot take any justice, or you didn't take any rule, or you didn't take any movement of this action. For previous from 4 years onwards, when the BJP and this IPF, the ruling government came, from at the beginning, every day, every moment, every second, it happened. But we didn't see anyone, any kind of problem. It's not justice. Even we can see here many our Tiprasa Ampus, when they have died, only they have given only 2 legs and their mouth is closed. We don't like that. But if we compare with any Bengali Ampus, if one Bengali Ampus is died, it is given 30 lakh, 40 lakh, 50 lakh. Why Tiprasa is not getting only 2 lakh? What is different? They are owned. They also running for the state. লাই থাংজাক জরাগো টিয়াসার মার হাসিন জমাতিয়া তাই কিরণ জমাতিয়া সুকান্ত দাসনি শিলাইনি গুলিবে কগই বুথার জাংমানি ন সেলেং লাইয়ে হাইনো হাই সোরাংশাল ঋষ্যমুখ ব্লকনি বিষয় খবজাংনাই রতনপুর বিলুনিয়া বখাস্তিনি ও থাইও কাইসা লুকু সেলেং হিম বতক খালাইকা ত্রিপুরা মথানি আদং রক ও লুকু সেলেং হিম বতক ফাইমান জাকা সাব্রুম